سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه بیسکویتنی تارت بینهایت عادی، کم خرج و با لذت تیار میکنیم با زورنای کرم. بسیاری زنها درباره بیسکویت بینهایت سوال بسیار شد، خواهش کردند که بیسکویت آسان با راه آسان و عادی تیار کنم. من امروز گفتی زنهای من به جا بیارم. امروز تارت بیسکویتی بینهایت عادی تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 300 گرم آرد، 6 دانه تخم، 2 دانش برای زورنای کرم، 200 گرم شکر، 2 قاشق какао، 10 گرم разрыхлитель و 4 قاشق آب لازم است. برای کریمش باشد زورنای کرم 600 میلی لیتر شیر، 2 قاشق کلان крахмал ککروزنی و 200 گرم شکر لازم است. ما در اول کرم تیار میکنیم. من شیر گرفتم کاسтролба. اکنون به بالای گاز میگذاریم. ما شیر گذاشتیم به بالای گاز. اکنون من 2 دانه تخم و سفیدی و زردیش جدا میکنیم. به ما زردیش لازم. 2 دانه زردی تخم گرفتیم. اکنون من شکر همراه کرده آمیخته میکنیم. 2 قاشق پر крахмали ککروزنی همراه میکنیم. پر میتونید крахмали کارتوفل هم همراه کنید یا آرد همراه کنید. این به نهایت نقص تماما کرم بالازر میکند. به نهایت کرمش شروع تیار میشه. شیری ما گرم شد. اکنون یک کالز بالای همین تیار کردگی محصولاتمون به گرفته آمیخته میکنیم. من یک کالز یا 2 کالز گرفته آمیخته میکنیم. همیشه خوب آمیخته میکنیم. محصولات تیار کردگی ما بالی شیر به همراه کرده. اکنون کرم میپزیم. من همیشه آمیخته کردم. کرمش به نهایت بالازد میشه. تماما کرمی زورنای بودگیش معلوم نیست. به نهایت کرمی شروع تیار میشه. این کرم می کوفته میستیم. آمیخته کرده میستیم که تگاش نگیره. چگونه میبینید؟ من در مدت 5-6 دقیقه کرمی ما به سخت شوی سر کرد. ببینید کرمی خوشروی سیلیق نیجنی تیار شد. همین میجنبونید. کمتر دیگه آمیختم کنیم که وقتی دیگه سخت‌تر شود. نه کرمی ما تیار شد. من کرمی ما کو تیار تا بیسکویت های تیار کردن کرمی ما خنک شده می ایستد. ما اکنون خمیر تیار میکنیم. خمیر به 2 قسم تقسیم میکنیم. یک قبطش سفید، یک قبطش شکلاتنی تیار میکنیم. 3 دانه تخم که همین لیستی تفتان تیار میکنیم. به نهایت پختنش عادی. من کلاب میزنم. من 2-3 دقیقه لعب زدیم. اکنون می شکرامای نیمتشه همراه میکنیم. 100 گرمشه. باز لعب میزنیم. محصولاتی ما تیار شد. اکنون آرد را به بلندر همراه میکنیم. ما 150 گرم آرد همراه میکنیم. زنجبیل 300 گرمشه ما نیمتشه همراه میکنیم. آرد بالای آرد با من 10 گرم разрыхлитель نیمتشه همراه میکنیم. 5 گرمشه. ما شروع کو ایلچی میگذاریم آرد. نکو همراه همیشه آمیخته میکنیم. نه آرد خیلی تخمای همیشه شروع آمیخته میکنیم.
ҳамаша омехта кардем. акнун мана 4 қошуқ оби ширгарм мерезем. барои чӣ ман об мекунам? ҳамин тамоман бои тухми бисквита ҳамин об мегирад. ҳамаша мана омехта мекунем. мана хамири мо тайёр шуд. мана суйуқи чӣ хел шавад. ман ин бисквита листма мепазам. шумо метавонед коғаз пергаментни бумага кунед. ман силиконови ин коврик мекунам. беноед инам барои пухтани бисквитаҳо ёрдам мекунад. пишташа хушро мепазад. ман ҳамин мепазам. бениҳоят пухтанаш осон. ман ҳозир тафтона даргиронда даруни даҳни тафтона кушода мондагӣ ки гарм шавад. даҳни тафтона маҳкам намекунем ки ҳавои тафтон гарми сахт мешад. мо бисквитҳои тиқа кунем падёми хушро намтияд. барои ҳамин ман дари тафтона кушода тафтона даргиронда мондагӣ. мана комин хамиромаи ҳама ҷои листба мегирем. агар листи шумо калонтари чоркунҷа бошад, шумо метавонед 4 дона тухм кунед. ин листи ман дарозаки майдатар будам, бо ман 3 дона тухм кардам. падёмаш хушрӯм биёд. пухтанаш бениҳоят оддӣ. тамоман дарунаш хом намемонад, аз сабаби ки тухми бисёраш нею ғафси бад не. барои ҳамин пухтанаш бениҳоят оддӣ. барои ҳамин ман ҳамина барои занҳо тайёр кардам ки бисквити оддӣ осонтар. баъзеҳо тафтонашон аз сабаби тафтонашон хушрӯ напухтан падёмаш хушрӯ намешавад. аз сабаби ордаша бисёр мекунанд, маҳсулоташа ҳар хел мекунанд, хушрӯ намебиёд. ин оддӣ. ба муддати 20 дақиқа ба 160 дараҷа ба тафтон мегузорем то варам кара падём доданаша мо тамоман дари тафтона намекушоем. тамоман ҳаво надарад даруни тафтон. ба пухтани бисквитамон акнун дуюм қисмаша тайёр мекунем. мана косаомо тоза тамоман хушк бошад. 3 дона тухма мегирем. дақиқа лад мезанем. 3 дақиқа лад задам. акнун мана ҳамин 100 грамми шакарамои ҳамроҳ кара боз лад мезанем то сафед шуда наша. маҳсулоти мо ҳам тайёр шуд. акнун ордаша ҳамроҳ мекунем. 150 грамм мана инҷа ба орда 2 қошуқ какао. агар шумо какао карам нахоҳед 150 грамм орда ҳамроҳ кунед. агар какао 2 қошуқ ҳамроҳ кардан хоҳед 2 қошуқ орда мегирем. ин какао ки орд худаш 150 грамм мешавад. агар 150 грамм 2 қошуқ какао ҳамроҳ кунем хамири мо сахт мебиёд. ин 1 қошуқ 2 қошуқ ордам бисквит ба ҳамин сахту мулоим оварданаш анамин сабаб. ҳозир мо ҳамин 2 қошуқ орда тагашба мемонему какаои ҳамроҳ мекунем. 2 қошуқ орда мондам тагашба. акун мана какаои ҳамроҳ мекунам ордба. мана разрыхлитель ҳамаша елачи мегузаронем. мана ку ҳамаша хушрӯ омехта мекунем. қошуқ оба ҳамроҳ мекунем. 1 қошуқ то 4 қошуқа шумо метавонед об ҳамроҳ кунед. агар ҳамин маҳсулот мо ба ордаша ҳамроҳ кунем метавонем то 10-15 дақиқа истад. агар ордаша ҳамроҳ накарда тухма худаша бо шакар монед тамоман падём намтияд. ман ҳозир ман ордаша ҳамроҳ карда то 10 дақиқа нигоҳ дорем тамоман ягончи намешавад. падёми хушро додам мегирад. мана бисквити мо якумқабаташ тайёр шуд. мана пушти бисквити мо чӣ хел тайёр шудааст. мана пушташ чӣ хел хушрӯ тайёр шудааст. мана падёмош бениҳоят мана мулоим. ҳамин коврикҷомои тарафи пушташ кати мемонем. мана тоза мана ин тарафаш назем дуюм қисми хамиромои мегирем дар немба. шумо метавонед пергаментни бумага коғзан дута тарафаша истифода баред. ин тарафаш кандид дуюм тарафаш чапакара пазид мешавад эконом бениҳоят хушрӯ омдан мегирад. дуюм қабати
شکلاتنی خمیری ما همه جاش با همین شروع کرده میکشیم خمیره. مبینوشه منم خکر جنبانید همه جاش با خمیر یک خیل میره. قسم خمیرمان را به 20 دقیقه به تفتان میگذاریم. من دویم قسمی بیسکویت ما هم تیار شد. به نهایت من تماما دست به نمیچسبه. شروع پشتی دویم قسمش چرا شروع پو همین کاورک به نهایت برای پختنی همین بیسکویت هم نغز بوده است. همه رزمیرش همین مغازه بل لیستتان چه رزمیر باشد هست. از این ما همینو شده میمانیم به نهایت با دویم دفعه استفاده برای به نغز. من این کاورکچی مغازه گالامارک با نرخ 99 روبل خریداری کردم. به نهایت برای من یاردم میکند. نه بیسکویت خنک شد. اکنون به دو قسمی برابر تقسیم میکنیم. نه این اکو سفیدش هم به دو قسمی برابر جدا میکنیم. تا تیار کردن کریم من اکنون من بالاشو با سلفان پشت میمانیم که ملایم استاد. من کریمی ما خنک شد من سخت. اکنون من 200 گرم اصلی ملایم در حرارت خانه باشد با میکسر لب میزنیم. من 2-3 دقیقه لب زدم. اکنون من کریمی تیار کردم کم کم همراه میکنیم. من کریمی ما هم تیار شد. من ببینید چقدر سبز سفید شده سخت. ما کو کارش ها را کریم میکنیم. من ملکاس و گوشامه ملکا با آبی گرم همراه کرده من شربت تیار کردم. من بیسکویتامای ویلکا میزنیم که می شربتامای ریزیم خبتاش بام درات به نهایت ملایمی نغز میشه. اکنون من کریم میکنیم. کریم ما به نهایت با لذت میشه. سلیفکا هم کریم کنید میشه سلیفکای 30% که لیکن من همین زورنای کریم کردم که برای زنهای ما نغز ارزانتری بسیار سیرریز تیار میشه و با لذت است. بعضیا بسیاری گفتن که سلیفکا همین قیمتتر همین ارزانتری به ما کم خرجترش تشکیل کنید. من همین حرکت میکنم که برای زنها کریم های ارزانتری همین با لذت ترش تیار کنم. دویم قبطش به سفید کاج میمانیم. ما شربت میکنیم. اگر کسی بیسکویتی ملایمه دوست دارد شربت کند. اگر نیو همین خشکترش دوست دارد تماما نکند می کریم های خودش ملایم میکند. من اکو باز سیوم قبطشه کاجی سیوم میمانیم. هر یک قبطش به من همین شربتی تیار کردم میریزیم که باز هم ملایم تری با لذت تر شود. من چهارم قبطش پشتیم کو. شما میتونید همین یک امابانش تقسیم نکرده دو قبطه
крем кунида мешад, леки ман падёмаш баланди хушро мешад, барои ҳамин ду тақсим кардам. ма қабати охириниша крем мекунем. крахмали ҳамин кукурузни тамоман ягон бӯи бадашам несту креми хушрӯи болаззат тайёр мекунад. Агар орд ки кунем кимчихел хамирак тайёр мешавад, бӯи орд таъин мешавад, маълум мешавад. Ҳамин ба ман фақат ҳамин крахмали кукурузни истифода мебарам барои кушодани варақҳои самбусаву фатиро ҳам бениҳоят ёрдами нағз мекунад. акнун ҳамин гирдои торта крем мекунем. мо крем кардем. акнун ҳозир ором медиҳем. ҳамин тортумоя шурӯъ карда ором медиҳем. ман тортро ба яхдон гузоштам. акнун бо себ гул тайёр мекунем. бисёриҳо мехоҳанд ки тортишон гулдори зебо бошад. мана бо ҳамин тёрка, бо ҳамин қолакчааш мегузаронем. агар набошад шумо бо корд маҳин реза кунед. ҳамаша мана мегузаронем ҳозир ҳамин тёрка. ман гузарондам тёрка. акнун мана ҳозир 6 қошуқ шакарба 150 мл об ҳамроҳ мекунем. об ҳамроҳ карда болои газба мегузорем. шумо метавонед ҳамин себа чӣ хел хоҳед ранг кунед. ман чӣ хел рангҳо гирифтам. мана барои торт краситир, мана махсус барои торт 6 хел рангашай дарунаш ба. мана бисёр занҳо хоҳиш карданд ки ҳамин рангҳоям нишон тед. мана чанд хел рангҳои манинаш таблетка монанд ниша кофта мекунед. мана ҳамаш ҳамин мағозаҳо мефурӯшад. ҳозир ман ина ранги сурх мекунам. бинед гули сурхи розӣ хушро мешавад. мо ҷош бировад. акнун ҳамин ранга ҳамроҳ мекунем. ҳамин себи реза карагиомаяку дар не ҳамин ба меандозем қиёмба рангба дона дона меандозем. мана андохтам ку 1-2 дақиқа меҷӯшонем ки ҳамин себо ранги худаш бигирад. мана ҳамин себои мегирем. мана ҳозир тарзи печондани мана ҳамин гули розая нишон медиҳам. мана себои гирифтем, ҳамаш ранг шуд. мана тоб медиҳем. бинед мулоим шудагӣ. тоб додем. ман ҳар яктиша якдон гирифта ману тоб додан мегирем. бихел печондан мегирем. гули розӣ хушрӯ мешавад. бениҳоят барои тортҳо зебо. бисёриҳо ба мишоки кондитерский мишок ё гул монда мехоҳ гулҳои роза монда наметавонанд. барои моҳо бениҳоят осон тарзи тайёр куниш. метавонед чӣ хел ки ранг кунед, мо рангаш хушрӯ омдан мегирад. мана сурх кардам ки сурх роза бениҳоят хушрӯ. мана печондаам мегирем. мана агар калонтар хоҳед кард, мана ҳамин дута тарафаша қабда, мана ҳама тарафаш ҷунбонед кард, мана кушода мешавад бо. замина ҳамаша мепечонем. ҳозир болои ин бо желатин кунем. ҳамин гулҳои мо зинда меистад. хушрӯ рангаш бениҳоят бо зеботар мешавад. аз ман бо тарзи тайёр кунем желатинам нишон медиҳам. чӣ хел розӣ хушрӯ тайёр шуд. ба креми мондагиамо камтар ранг ҳамроҳ карда бо миксер лад мезанем гирдои тортамоба.
همین کریمامه کو می گردشوه میمالیم پشتی چیه. من کریم کرم اکنون گلازور میکنیم. من گلازور کردم اکنون همین گلای ساختگی همه میچینیم روی تارت با. هم تو این مونم خودش میایستن که بخوای با فکر خودتان با گلای چینیدم خوش را میشه. خیلی مکام این آسان ترشه کرم. من یک قاشقچه ژلاتین به سرابی ماندگی همه یک قاشق همراه کردم می روهای همین به میمالیم ژلاتین بیناید خوش را همین گلامو زنده می ایستد. من همش بمالیدم بینه چقدر خوش رو. من با من خیلی مرجانچه آرامیتیم مخصوص مغازه میفروشد برای تارتا حاضر میکی آرامیتیم با درونای گلوبه یکته یکته میگذاریم. نکن اینجاش به یکدان میپرتاییم. مایده چشم کم کم میچوشیم کتوی گلوبه. تارت ما هم تیار شد. اکنون با مدتی 5-6 ساعت به یخدان میگذاریم. تارت ما هم دم گرفت. اکنون درونش را میبینیم چه خیلی تیار شده است. درونی تارت ما نه چگونه میبینی تارت ما به نهایت نه ملایم تیار شده است. ملایم من عجایبات با لذت تیار شده است. به نهایت ملایم. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیسه کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.